तो आज आम आसीचे खंडगिरी आ उदयगिरी पहाड़ बुलवाई। ये हूँ तार कीर्ति मान सब लिखा जाइ पहाड़ रे हिंदी इंग्लिश आ ओडिया रे। ये हूँ एंट्री गेट जस्ट साइड रे अच्छी ये हूँ देखो ये हूँ एंट्री गेट टिकेट मात्र 50 टंका। आठू आपण को एंट्री कलापर ये देखो केते व्यू बढ़िया सुंदर से सजाई देइछंती। साइड रे गोटे मंदिर टी अच्छी ऊपर को जीवाई आउटे आमर जातीय पताका उड़ू अच्छी। किसी गुंफा का आपन को परवर्ती समय रे देखे। ये जो हूँ राजांकर गुंफा एठारे राजा माने रहिथिले किंग हाउस एटा। तो एटा हूँ व्यू पहाड़ ऊपर व्यू एटा केते सुंदर। एटा हूँ किंग हाउस एटा सेपटा हूँ उदयगिरी। तो सेपट को आम पछरे जीवा। ये प्रथम आम खंडगिरी बुलदबा आसतु भितर को जीवा। भितर किसी खाली जगह रही जहाँ रिपेयर कराई कारण बहुत पुराना है ना। तो से ये पछरे किसी दिखाई खंभ लगे सपोर्ट रहा पहाड़। ये किसी लिखा है कांथरे कौ भाषा लिखाई गोटे छोट छोट रूम किसी किसी लिखा पुणी किसी लिखा जाइए। एपट साइड रोचे आमर राजांकर गृह जोटि कि सी शयन कक्ष जोटा कहती ऊपर किसी तार टाइप रही लाइट फाइट लगे बहुत राति बहुत नंबर 1 व्यू आसे। और देखो यहाँ हूँ राजा बेडरूम ये से शुले देखु पूरा चट्टान एमती खोला है मो सांग मैंने मिसिकी जाइलु। तो आपन को किसी नुआ दिखेवाई तो पूरा डिटेल्स रे आम आपन को देखू आपण देखंतु आउ एंजॉय करंतु। ये रहा छोट 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 गुंफा जो थे कि सैनिक मैंने लुचिकी रोते। तो यहाँ गोटे छोट रूम टाइप रोटे आईटा हूँ छोट छोट पहाड़ ता भितर किसी घर हो। तो ये पूरा मेन पॉइंट यहाँ हूँ उदयगिरी किसी छोट छोट उदयगिरी तो सेमती किसी ना। तो से आम आपन को देखी नुँ। यहाँ हूँ उदयगिरी किसी छोट छोट गुंफा ये छोट छोट रूम मार्क ए किसी भी ना। तो ये बिल्कुल खाली अच्छी। यहाँ भी गोटे गुंफाटी सेमती किसी खास ना केवल खाली गुंफा बोधे सैनिक मैंने रुहती कि रेस्ट रूम हो पारे। पटा हूँ गुंफा नंबर 5 यहाँ गुंफा नंबर 5 जो थे कि आमर किसी देवादेवी मानकर फोटो रही अच्छी मूर्ति गढ़ाई सब देवादेवी मानकर फुल रे तो देखिए कारण जड़े फरेनर से वीडियो क्लिक करते फोटो क्लिक करते। तो से आम आउ साइड गलुनु। तो ये देखी दिंतु ये हूँ देवादेवी मानकर तो आसीगले आम कड़े ना खंडगिरी खंडगिरी पहाड़ यहाँ हूँ हरिदास गुंफा। हरिदास गुंफा यहाँ
ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଖାସ୍ ବି ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଲେ ଯେମିତି ରୁମ୍ରେ ନ ପଡ଼ିକି ସର୍ଫେସ୍ରେ ନ ପଡ଼ିକି ତଳେ ସେ କେମିତି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇକି ତାକୁ କରାହେଇଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଏ ରୁମ୍ରେ। ତ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପୁରା ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି କାରଣ କିଛି ବି ଥାଇପାରେ ଭିତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଝରକାରେ ଗଳିକି ଦେଖୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇଶାଳା, ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କିଛି ବି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଗଲେ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ଅଛି, ହଁ ପାତାଳପୁର ଗୁମ୍ଫା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ। ତ ଏଇଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି କିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳ ଭିୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କେଭ୍ସ, ମାନେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ଗଜାନନ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଘରର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମ୍ବେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆସିଥିଲେ ତ ଉତ୍କଳ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଭିୟୁ। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଥରରେ କିଛି କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମେ କି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଆଣିକି ରହୁଥିଲେ ଉପରେ। ଭିୟୁଟା ମସ୍ତ ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 360 ଭିୟୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧନଘର ଗୁମ୍ଫା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ବି ଧନ ନାହିଁ। ଯଦି ଧନୀ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଖାଲି, କିଛି ବି ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ। ତ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ନୂଆରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛୁ ଏଇଠିକି। ପୁରା ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତୀ ଦିଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଇନ୍ କେଭ୍ସ, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଏକଦମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବଢ଼ିଆ। ସେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ନ୍ୟୁ ପିଲର ଲାଗିଛି ସବୁ। ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଟିକେ ଭଲସେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 2 ମହଲା ହେଇଛି। ତ ଉପର ମହଲାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ଟା। ଏଠି ବସୁଥିଲେ, ୱେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ବି ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ଏଠି, ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଆ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀଙ୍କର, ଏଠି ରାଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏଠି। ପାଣି ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ିକି ଆସି ତାରି ଭିତରେ ଜମା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତ ଆଉ କିଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି। ତ ଇଏ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଏଠି ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ଭିୟୁ, 2 ମହଲା। ଏଇଟା
ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦୟଗିରିର କିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିନାହୁଁ କ'ଣ। ये भी सब बंद। आई हूँ आमर कौड़ा ना उदयगिरी एटा किसी व्यू देखो ये छोट छोट रूम तापर स्ट्रक्चर आर कही। तो आ भितर सेमती किसी जिनस ना देखा भाई, किंतु बहुत पुराना जिनस तो से देखा जाऊँगी। आ ये हूँ कि लिखाई अच्छी कांथरे कि लिखा जाइए देखु आपको जो मैंने बुझीपारे से बुझंतु। आ ये हूँ राणी को गुंफारे ये अच्छी गोटे सुड़ंग अच्छी। तो ता भितर किसी अंधार होती सेपट साइड गोटे सुड़ंग अच्छी देखापी। तो एपटे भी गोटे गुंफा अच्छी देखु से लुचिकी रोते जिते शत्रु